Ginoo sa to ang kinabuhi. Makagaranti gyud ang bisan nasa tamadto, always ta victorious, always talayo sa disgrasya tungod kay ang Ginoo mo'y the best nga protector sa tuang kinabuhi if we only acknowledge him. Kita magudusay mga tao kay mas priority na to kanunay sa atong kinabuhi nga protektahan ko tungod sa kuang kwarta, maprotektahan ko tungod kay na ako'y business, maprotektahan ko tungod kay na ako'y niani nga butang. Atong nakalimtan nga pinaka the best nga protector sa atong kinabuhi mao ay si Jesus Christ sa atong kinabuhi no. Anything nga naa si mo karon igsoon is vanity kung wala ang Ginoo diha kanimo. Mag-unsa man ang ikaw ang pinakadato, you have everything you want in life, but then again sa usa ka pagpamilok nagkasakit ka, sa usa ka pagpamilok na mga disaster nga niabot sa imong kinabuhi, anything nga naa sa imong mga igsoon pwede na mawala. That is why importante kayo nga mintras sa iyo atong madawat si Kristo, mabatunan atong kinabuhing dayon kay diha kang Kristo aduna ka kay kasiguruhan nga bisan asa ta moadto kanunay tang safety layo sa mga kadautan. That is why God said sa 1 Timothy 2:4 nga buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao diri sa kalibutan aron nga ang tanan hayahay simple kayo mo na ang Ginoo wala siya gipili mabata, matigulang, madato, mapubri man ka basta motuo kag madawat sa Ginoo. Tagaan kanyang privilege nga mahimong anak sa Ginoo. Ang pagkahimong anak sa Ginoo mga igsoon daghan kayo siya og benefits. Amen. Once nga anak ka sa Ginoo, protektahan ka sa Ginoo. Once nga anak ka sa Ginoo, layo ka sa mga disaster, layo ka sa mga balatian. Once anak ka sa Ginoo, makapangayo ka sa tanan nimo ang gusto. Ang nakapan sa mga tao kay dili ta mo tuo nga kaya na i-provide sa Ginoo sa tuwa. Dili ta mo tuo nga kung mag-pray ta sa Ginoo, ihatag niya ang ato ang gusto sa tuwang kasing-kasing. Let's say for example, adunay usa ka taon dato, kung ignon ko na siya karon, kaya nimo na i-surrender na nimo tanan karon sir? Kaya nimo na i-donate ang imuwang millions ngadto sa mga needy, ngadto sa mga poor, ngadto sa mga taong walay gipangkaon? Of course, they will say no. Because they work hard for it. Nagago sila para makabuot nila kung unsang naa sila. But then, ang imong estado sa kinabuhi karon son kung dato ka, kung nakaadunahan ka, dili na magmatter sa Ginoo. Tungod kay gitanaw sa Ginoo, mao ato ang kasing-kasing. Diba, bonus na lang na kung ikaw usa ka faithful nga servant dira sa Ginoo, usa ka katao nga faithful diha nga mga lagad sa Ginoo, magpagamit diha sa Ginoo, bonus na lang na kung dato ka, kwartahan ka. That is why as early as daw mga igsoon atong dawaton si Jesus Christ nga aton Dios og manluluwas. Tungod kay ingon dira ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:23 nga nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Ginoo. Kita tanan diri sa kalibutan mga igsoon, we are all sinners atubangan sa Ginoo. Diba? Bisan pag unsaon pa nimog simba-simba, bisan pag unsaon nimo pakita tao sa mga tao, bisan pag unsaon nimo pakita that you are a good man, you are a good woman, you are a good nga tao sa tubangan sa mga tao, but then you cannot lie to God. Nakita sa Ginoo ang kasing-kasing nimo. Dagan kay mga tao karon nga pretender, dagang mga tao karon nga mag-expect that they are a good person. Di ba? Pero sa Ginoo walay matago mga igsoon. Pwede ka karon nga magpakita ang tao nga wala ko nag-commit na nimutanga pero ikaw usa ka murderer. Usa ka kakawatan, usa ka mananapaw, usa ka kabatanon nga sige og tanog pornography, usa ka kabatanon nga kusog-busukol sa mga ginikanan, usa ka kabatanon nga kawatan og bisan unsa pa nangadautan. Pwede kang magpanggap sa imong mga classmate, pwede kang magpanggap sa imong pastor, sa imong pari nga buutan ka tubangan nila. But then again, God saws your action sa tago. Nakita niya kung unsa ng mga ginaguan nimo. That is why you cannot hide sa Ginoo. That is why giignan ta sa Ginoo nga tanan ta makasasala. Tungod kay nakita sa Ginoo nga daghang mga tao karon na patago nagbuhat og krimen, nagpatago nagbuhat og sala, patago nagbuhat og dili maayo. Di ba? Daghan kay karon mingon nga they are all Christian. I am Christian, I am a born again, nagserve ko sa Ginoo, I am a person worship leader, I am a faithful servant dira sa Ginoo. Pero sa tago dunay gibuhat nga sala. I'm not saying nga once nga mahimo ka anak sa Ginoo or nag-alagad ka sa Ginoo is dili na ka makasala. What I am trying to say is that kung makakumit tag sala sa Ginoo is we surrender, we ask for forgiveness, mangayo tag kapasayloan diha sa Ginoo, or we ask forgiveness sa tawo nga nabuhatan nato og sala. Tungod kay as what I am noticed sa atong mga tawo karon, kung makakumit ta og sala kay wala tay pakialam. Yeah, it is very true karon nga panahon na kung makapasakit ta sa atong isig katawo, sa atong mama, sa atong barkada, o sa bisan unsa wala tay pakialam. Tungod kay murag na immune na ang mga tawo nga kung makasala okay, kiber na lang na siya tubahan sa Ginoo. Pero mga igsoon ang Dios wala siya nalimot niya na gitiman-an sa Ginoo tanan nimong nakumit nga sala. And it is all counted atubahan sa Ginoo. Usa na siya ang kahinungdan nganong tanan tawo nahilayo sa himaya sa Ginoo. Do you know what mga igsoon sa katimailhan nga ang tawo layo kay sa himaya sa Ginoo? Grabe ka kalapait iyang kinabuhi. Bisag unsaon niya kayod sa iyang kinabuhi, wala gud siya marating.
Bisag usaon niya paningkamot sundon ug sundon gyud siya perminti sa problema, kabalaka. Matingala na lang siya nga karon na siya kwarta pero pagkaugma na niabot nagkasakit, na disgrasya or anything nga nabot sa kinabuhi, nawala ang tanan niyang gihaguan. Ikaduha, ang tawo nga layo sa imaya sa Ginoo, ang iyang kinabuhi daot kaayo. Unsay gingon dira sa pulong sa Ginoo no kung unsa kadagaya ang kasing-kasing nga baba mo sugid. Kung ikaw nga tawo layo ka sa imaya sa Ginoo, ang pero mo gula si mong baba kay puro negatibo. Ang mugula si mong baba puro pisti, puro pigiatay. Kung magka-problema ka bantay karon dunay sunog pero ilang baba yawa, yawa. Diyos ko Lord. Nasunog na gani ang inyong lugar. Nadisgrasya na gani ka but still you call yawa. Why not atong usbon atong pinulungan mga isuon? Nganong lisod kay para sa ato nga mga tao nga tawgon na ngalan sa Ginoo? Is it because kayo ba mga tao once nga mag-preach ka sa gospel sa Ginoo, ignon kanila nga OA, ignon kanila nga hilas, ignon kanila nga gawali-wali sa mensahe sa Ginoo, murag si kinsa, grabe ka mga judgmental. Mga ison, diliin ana ang point sa pagwali sa Ginoo. That is, there is a people nga gusto ka makadungog sa mensahe sa Ginoo because God wants you nga makadungog. Kinsa man gamiton sa Dios para ma-aware ka ang iro, ang imuhang iring, di ba? Murag impossible kayo mga ison. That is why God will use the people. Random nga mga tao, matingala ka na tao dira nga mokalitra ka warningan pinagi sa pulong sa Ginoo. Mo na sa timaylan mga ison nga layo kay kasimaya sa Ginoo, nagkadiletsi-letsi na imong kinabuhi pero ang nigawas sa imong bawa pisti. Napandol ka imong gilitok giatay. It is very true mga ison. Makaingon mo nga nganong kaning nag-preach, master lagi siya ni ana because I once kusog kayo musulti ni ana mga ison. That is why I can testify nga dili siya maayo. Before kung masuko ko sa akong mga pagumangkon, let's say sa akong isuon, I will always say, yawa ka ate, pisti ka ate, giatay ka. Diba? Without knowing nga, the more we speak, anang mga butanga, we invited the demons sa atong kinabuhi. We invited demons sa atong panimalay. Sikang tawag og yawa, that is why your family is full of demons, full of yawa, full of problem, full of disaster. Tungod kay, you keep on calling him. Sikang panawag sa ilaha. Diba? Kinsa ba di malipay ana? Gitagaan na nimo privilege ang yawa nga magstay sa mong kinabuhi. Diba? Opportunity na nila. That's why mga igsoon, karon pa lang daan balik ta sa presence sa Ginoo. Dili na tutugutan nga kanunay ta mahilayo sa maya sa Ginoo. Tungod kay ang pagpadayon sa pagpakasala mga igsoon, dunay penalty. Sama kung makautang ta, dunay penalty, dunay tubo. Ingon dira sa Roma 6:23 nga, kay ang bayad sa pagpakasala mo ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mong kinabuhi, walay katapusan nga natag Kristo Jesus nga atong Ginoo. O di ba mga igsoon, grabe kayo di ba? Ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Pero kung dawato nato si Jesus Christ, kinabuhing walay katapusan ang ato ang madawatan. That is why nganong kita nga mga tao dili man nato dawaton si Jesus Christ. Nga puro kaayuhan man ang ma-benefit nato, puro kaayuhan ang madawat nato diya sa Ginoo. Why we allow demons to destroy our lives? Nganong i-allow nato ang demonyo nga gupo natong family? Nganong i-allow nato ang mga dawatang binuhatan nga muguba sa atong pamilya, muguba sa atong kaugalingon? Some people maingon nga, gipanganak ko nga palahubog, inani na gid siguro akong pagkatao, gipanganak ko nga inani akong kinaya, inani na gid ko. Inana gid mo ingon, you always say nga inana gid ka because wala kay Ginoo. Dili ka mabago mga igsoon by your might, dili ka mabago tungod pinaagi sa imong sacrifices, sa imong pag-fasting, pinaagi sa imong kusog, dili ka mabago. If you will not allow God nga baguhon ka, walay mahitabo sa Ginoo. Walay mahitabo sa imuha, I mean. Kung dili nimo i-allow ang Ginoo nga turon imong pagkatao, kung dili nimo i-allow ang Ginoo nga i-fix imong family, i-fix imong kaugalingon, walay mahitabo sa imuha. You will always be a sinner in front sa Ginoo. You will always pay the price sa imong mga nahimo nga dili maayo. And that is what we call ang uban magkasakit, ang uban dali kayo madisgrasya, ang uban mubuog kinabuhi. It's because mo na'y wage, mo na'y bayad sa pagpakasala. Pwede maingon ta, dili oy, sayop. Kung mamatay ang tao, mamatay gyud na siya. Mo ginay pinaka-common nga istorya sa mga tao karon. Kung oras mo na, oras mo na. Pero para sa Ginoo, baluktot na siya nga mga saying, mga hearsay diri sa palibot. Di ba? Because we have the power to say no sa mga butang nga kabalutang ang padulingan kay kamatayon. We have the power to say no sa mga butang nga kabalutang nga dili maayo ang epekto sa tuang kinabuhi.
Pero kita gipili nato nga tuwa ng padayonon. That is why as early as now mga igsoon, I encourage you, especially mga young people, kay sabi nga ni Rizal, we are the hope of the nation. Mga bata patataas matag mahimo para diri sa kalibutan. Magkinabuhi ta nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Magpagamit ta diha sa Ginoo. We use our life para mahimaya ang Ginoo. And dili lang kay mahimaya ang Ginoo. Of course, kung ikaw tarong ka diha sa Ginoo, mo reflect sa imong family. Maayo kang anak para sa imong mama o papa. Maayo kang igsuon para sa imong mga igsuon. Maayo kang friends, maayo kang classmate. It's because you have Christ sa imong kinabuhi. Di ba? Muna mga igsoon, mga kabatanunan, mga bata karon, mga tigulang, atong dawaton si Kristo mga igsoon nga ato Dios so maluluwas kay ngun sa dira sa Roma 10:9 no nga maluwas ka kung ipayag mo nga si Jesus Christ, may mong Ginoo sa kinasing-kasing mo tuo ka ang gibanaw sa Dios. Very basic kayo mga igsoon ang gihatag sa Ginoo sa ato, di ba? Ang iyang gi-instruct sa ato, if we confess nga si Jesus Christ Lord and Savior, then mamaluwas ta, di ba? Kay so 1:12, di ba, gitagaan ta sa gigayon na mahimong anak sa Ginoo. Apan kadtong midawat o misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Ginoo. Kung unsa ka karon bisan unsa imong religion ni mga igsoon, if you accept God, kung para sa nimo, kung feel nimo wala pa koy Christ sa akong kinabuhi, kung feel nimo wala pa kay Ginoo, kung feel nimo layo ka sa presence sa Ginoo, now is the time nga i-accept nimo ang Ginoo. Now the question is, unsa lugar akong buhaton para madawat nako si Jesus Christ? Magbinuotan ako, kung palahubog ko di na ako mag-inom, kung kusog ko nga motubag-tubag sa akong ginikanan, di na lugar ka magtubag-tubag, din maluwas na lugar ko. Kung ako lugar kawatan, kung stop na akong pagpangawat, maluwas na lugar ko, kung dili na ako mangawat. The answer is no. Kana nga mga buhat mo sunod lang na if you accept Jesus Christ. Simple lang kayo mga iso ng prayer pananana, no? Idawata si Kristo. You can pray by yourself by saying the following nga, Lord, usa ko ka makasasala, pasayloa ko sa tanan akong nabuhat nga kalapasan, sukad sa akong pagkahimugso, hangtod karong taknaa. Ginoong Dios, dawaton ko ikaw nga akong Dios og personal nga maluluwas. Sulod ikaw sa akong kasing-kasing karon ug ikaw na Ginoo ang maghari sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Though inana ra ka mo magsuon nga prayer, pero kung gibuhat nimo na kinasing-kasing, you allow God to work in you. Gialaw nimo ang Ginoo nga mo fix sa imong kinabuhi. Gialaw nimo ang Ginoo nga mahimong imong master. Gialaw nimo si Lord Jesus Christ nga mahimong imong Dios ug personal Savior. Para sa mga tao makaingon ta nga but kayo in that short prayer lugar, mahimo lugar kong anak sa Ginoo? Yes, the answer is yes. Wala gihimong komplikado sa Ginoo ang pagkahimong anak sa Dios. Gihimo niyang sayon. Kung aduna lang maganing gihimong komplikado, it is our mind. Tungod kay dili ta mo nga with that simple prayer makabaton tag kinabuhing walay katapusan diya sa Ginoo. Makabaton ta og personal relationship dira sa Ginoo. Di ba? Munang kita karon mga igsoon dawaton nato si Jesus Christ. Sayang kayo ang panahon nga nilabay nga kanaon ta nga panahon na gamit unta nimo na para sa kimayaan sa Ginoo. Sayang kayo ang panahon nga nagpagamit ka sa yawa instead nga nagpagamit ka diha sa Ginoo. Ang pagdawat kan Jesus Christ mga igsoon wala nakabase sa kung unsa tong relihiyon. Tungod kay ang religion mga igsoon is only built by human. Gibuhat na siya sa mga tao. What matters the most is our personal relationship dira sa Ginoo. Because me myself dili ta mo maluwas. Dili na ako maluwas akong family, pero pwede ko na ay mabuhat para sila maluwas. Mo na sakto. Dili nimo sila ma-force nga maluwas sila. Dili nimo ma-force imong silingan nga maluwas sila, pero naa kay mabuhat nga maluwas sila kung imo silang pahimangnuan, di ba? Lain kayo nga kabalo ka nakita nimo imong isig ka tawo nga gilamoy sa kalayo, imong isig ka tawo nga gilamoy na ginahinay sa bitin, but you act nothing, you do nothing. Gipasagdan ra nimo sila, wala kay gibuhat bisag naong ta kay kapasidad nga motabang. Pila ra pag-share sa pulong sa Ginoo, di ba? Pero dagan kayo ang motabangan ni mga life nga na. Tungod kay powerful ang pulong sa Ginoo mga igsoon if we only believe. Usa ra gyud ang gi-require sa Ginoo mga igsoon sa ato nga motuo ta sa iya. Believe mo ra gyud na. Mutuo lang ka. Ang nakagap lang sa ato magud kay lisod kayo sa ubang mga tao ang pagtuo sa pulong sa Ginoo. But I pray sa tanan nga nakadungog karon nga matanggal ang inyong mga unbelief, ang inyong pagka-unfaithful diya sa Ginoo, tanang mga tap-tap, tanang mga divisions, tanang mga barriers nga gi-impart sa yawa sa matag usa ka kinabuhi.
pray nga mawala na sa iyong kinabuhi. I also pray, I also declare blessing sa inyo karon nga nagdawat diya sa Ginoo. I declare prosperity sa tanang tao nga gi-consider nga gi-accept nila si Jesus Christ as their Lord. Di ba? Hayahay kay mga igsoon kong magpagamit ta diha sa Ginoo, because just to testify myself, sa una mga igsoon kay grabe ka kalapait ang mga kinabuhi.